पिणक्काय दोषो नात्मात्मीय समुद्भवान् सर्वानपि पुपुस्ताच्युदतात् गुरुरात्मविद् इति कालत्रये नित्यं प्रार्थनायैष्करोति शः इह मुद्राप्त सर्वेष्टो मोदते नात्र संशयः अगम्य महिमा लोके राघवेन्द्रो महाश्रेयः श्रीमद्वमददुग्धाब्धिचन्द्रोऽवतु सदा नगः सर्वयात्राफलाव्याप्ते यथाशक्तिप्रदक्षिणं करोमि तव सिद्ध्यस्य वृन्दावनगतं जलं शिरसा धारयामद्य सर्वतीर्थफलाप्तये सर्वाभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं नमस्कारं करोम्यहं तव संकीर्तनं वेदशास्त्रार्थज्ञानसिद्धये संसारे क्षयसागरे प्रकृतितो गादे सदा दुस्तरे सर्ववन्द्यजलग्रहनुपमय कामादिभङ्गाकुले नानाविभ्रमे दुर्भ्रमे मितभेस्तोमादिकेनोत्कटे दुःखोत्कृष्टमिषे समुत्तर गुरुमामग्नरूपं सदा राघवेन्द्र गुरुस्तोत्रं यो पठे भक्तिपूर्वकं तस्य कुष्ठादिरोगाणां निवृत्तिस्वराय भवेत् तन्दोऽपि दिव्यदृष्टिसाढेडमूकोऽपि वाक्प्रतिः पूर्णायुः पूर्णसम्पत्तिस्तोत्रस्य जपात् भवेत् यप्यमेञ्जलमेतेन स्तोत्रेणैवाभिमन्त्रितं तस्य कुक्षिगता दोषा सर्वे नश्यन्ति तत्क्षणात् यत्बृन्दावनमासाद्य पङ्गुकञ्जोऽपि वाचनः स्तोत्रेणानेन यत्कुर्यान् प्रदक्षिण नमस्कृते स चङ्गालो भवेदेव गुरुराजप्रसादतः सोमसूर्योपरागे च पुष्यर्कादिसमागमे योनुत्तमम् इदं स्तोत्रमष्टोत्तरशतं जपेत् भूतप्रेतपिशाचादिपीडा न तस्य न जायते एतस्तोत्रं समुच्चार्य गुरुवृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनज्ञानं पुत्रलाभो भवेत् ध्रुवं परवादिजयो दिव्यज्ञानभक्त्यादिवर्धनं सर्वाभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं नमस्कारं करोम्यहं तव संकीर्तनं वेदशास्त्रार्थज्ञानसिद्धये संसारे क्षयसागरे प्रकृतितो गादे सदा दुस्तरे सर्ववन्द्यजलग्रहनुपमय कामादिभङ्गाकुले नानाविभ्रमे दुर्भ्रमे मितभेस्तोमादिकेनोत्कटे दुःखोत्कृष्ट